Hello Philippines, hello Bicol. My name is Queen Krishna Braulio, 13, all the way from Bicol region. Yan, sige. Lahat ng pinost ko na. Sige. Yan. Ilagay po cover for all, di ba? Yan. Okay. Check. Okay, mali. Same. Hindi pwede. Hindi pwede. Ulitin mo yung post na yan, pero naka-side view. Yan. Ganyan. Okay na rin. Balik na yung adjusted sa YouTube niya. Sige ha, more ka na side view. Sorry. O kaya, backwards ka na na. Para maliwalagin yung mukha. Sige pa, more pa. Ulitin mo. Yan, yan. Go! Hindi, side view ka lang ang tayo mukha. Yan. Okay. One last shot. Side view pa mukha. Yan. Okay. Perfect. Yan tayo.